ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، الرحمن على العرش استوى كما أخبر، وعلى الوجه الذي أراد، وبالمعنى الذي قال، وبالكيف الذي هو أعلم، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقالوا اتخذ الله ولده سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الحكيم العليم. فالاستواء معقول، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ومن الله رسالة، وعلى رسول البلاغ. وبعد، الشرح كتاب الفرقان لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى. الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، الدرس 25. الحمد لله بالمو بالله سبحانه وتعالى تنكافو كولي مندون كبركة aka herew naka nemew anaka hinew naka fasamadiya belebele bawla anga munu fangaw ka giri hakliw ka jagabolima munu ka ca new ka jatili ani jatili ke bawo ni jatili ke fenw ka jatilima be sereya ka fo batumate min ni tiɲɛ bato ka kan ni masa rahamanu kelen tɛ. a kɔrɔtara ka laarisiba sanfɛ fɛn tɛ dogo ala a ka danfɛnw ka kibaruya la. n bɛ seereya tuguni k'a fɔ alakira muhammad sallallahu alaihi wasallam a ka jɔn do, a ka ciden do, a ye cilakan lase i n'a fɔ a ka kan cogoya min na. n bɛ masa subhanahu wa ta'ala deli kisi ani nɛmɛ ani tanuli ani jɔyɔrɔ sankɔrɔtalen. a ko k'a ye a ma deli ka min ɲɔgɔn kɛ danfɛn ye ka kɔn a ɲɛ, n'o ye alakira muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ana dungew na somɔgɔw ani mɔgɔ tugura ana jɛɲɔgɔn ani mɔgɔ tugura ka siratigɛ kɔ ni ɲumanya ye fo ka taa se jɔ dɔ ma. O tɛmɛlen kɔfɛ an bɛ ɲɛfɔli la n'o ye kitabul furqan ye Ibn Taymiyyah ka kitabu min n'a y'a labɛn faranfasiya la alamɔgɔw ani sɛtanɛ mɔgɔw. I bɛ alamɔgɔw dɔn ni tamasiyɛn jumɛn ye, i bɛ sɛtanɛ mɔgɔw dɔn ni tamasiyɛn jumɛn ye. Balimaw, Ala de y'a ka jɔnw da, Ala de bɛ se ka jɔnw ka ko ɲɛfɔ ka d'a kan jɔn bɛ daminɛ cogo min a bɛ taa laban cogo min Ala de b'o dɔn. Bamananw b'a fɔ ko jɔn b'i jujɔn dɔn nka i t'i laban dɔn dɛ. Masa subhanahu wa ta'ala ale bɛ ko ninnu dɔn ka sɔrɔ o ma kɛ. Ko ninnu yɛrɛ bɛ taa laban min na a b'o fana dɔn. N'a ye min fɔ ko min ye min ye o y'o ye dɛ. Ko o ko fana bɛ yen a bɛ dɔn ni tamasiyɛn de. Ni tamasiyɛn tɛ ko la a tɛ dɔn. O de la i b'a sɔrɔ Allah subhanahu wa ta'ala mɔgɔ dɔw bɛ yen Ala ye tamasiyɛn dɔnniya d'u ma n'u ye dolo dɔw ye bɔsira dɔw fɛ u b'a fɔ ko samiya wagati sera. A bɛ kɛ ɲɛna k'u tigilamɔgɔw bɛ ko dogolen dɔ dɔn ka sɔrɔ o tɛ. Kɔnɔ dɔw bɛ yen n'olu commencera ka pan ka na n'olu yera dɔrɔn o kɔrɔ ko samiya de sera. Kɔnɔ dɔw bɛ yen n'olu commencera ka pan ka taga tilebiyan fan fɛ o kɔrɔ nin ye samiya bantɔ de. Allah subhanahu wa ta'ala ye ko ko kɛ a ye tamasiyɛn de k'a la. O la i b'a ye dɔw ni n'u bɛ ɲɔgɔn fɛ n'a fɔra ko ka ji ɲini o b'a f'i ye ko a ye na yan se ji bɛ yan. Mɔgɔw b'a se o bɛ taa ji sɔrɔ yen. O bɛ se ka kabakoya tigilamɔgɔ ka baara la mais parce que ji k'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ yɔrɔ la yiri sun dɔw de b'o kɛ. Yiri dɔw bɛ olu tɛ kɛ yɔrɔ foyi la ni ji ma yɔrɔ tɛ. N'i y'o yirijuw ye maa kana hali siga ji bɛ nin yɔrɔ la parce que o yiriw b'a dama olu tɛ falen yɔrɔ la ni ji tɛ yɔrɔ min na. O ye tamasiyɛnw ye Ala y'o di adamadenw ma. Alamɔgɔw fɛnɛ ani sɛtanɛ mɔgɔw u bɛ dɔn ni tamasiyɛnw de ye. Tamasiyɛn min ni fili t'a la o ye Ala ye min fɔ ani Alakira ye min fɔ sallallahu alayhi wa sallam. Parce que mɔgɔ tɛ se ka adamaden dɔn ka tɛmɛ Ala kan. Ala de y'a dilan a b'a dɔn ka tɛmɛ a yɛrɛ kan. Ale de bɛ se k'a fɔ a ye nin ye. N'a ko min y'o ye o y'o ye dɛ. Awa n'a ko Alakira ka mana fɔ sallallahu alayhi wa sallam ko min fɛnɛ min ye o y'o ye. O de la hadisa kɛnɛma na ka sahabaw ni Alakira to sallallahu alayhi wa sallam kɛlɛkɛyɔrɔ la cɛfarinba dɔ tun bɛ yen. A tun bɛ ka kɛlɛ kɛ a bɛ mɔgɔw faga cogo min na a bɛ mɔgɔw faga ten. A bɛ ka kafiriw faga dɔrɔn. A bɛ ka baara min kɛ a ka gɛlɛn mɔgɔ ka se k'a ka baara ɲɔgɔn kɛ. U y'a ka cɛfarinya ko fɔ Alakira sallallahu alayhi wa sallam. Alakira yɛrɛ ɲɛ b'a la a bɛ ka baara min kɛ. Alakira ko nin bɛ tasuma la. A tun bɛ ka kɛlɛ kɛ jɔnni ka côté la? Kafiriw ka côté tɛ dɛ. Alakira yɛrɛ ka côté sallallahu alayhi wa sallam. A bɛ ka kɛlɛ kɛ Alakira yɛrɛ ka fan fɛ. A bɛ kafiriw kan dɔrɔn k'a bɔrɔntɔ maa tɛ jɔ a ɲɛ. Mais Alakira y'a ye dɔ kabakoyara la a ko nin bɛ tasuma la. Alakira sallallahu alayhi wa sallam a kɛlen ka nin kuma in fɔ sahabakɛ in a ma sigi Alakira ka kuma la dɛ. Nka nin bɛ ka nin fagaliba in kɛ nin bɛ taa tasuma la cogo di? Alakira ye ko laban de fɔ ka sɔrɔ a ma kɛ sallallahu alayhi wa sallam. A y'a fɔ kɛlɛkɛyɔrɔ min fana la k'a bɛ tasuma la a bɛ kɛ yen de fana dɛ. K'a fɔ ko n'u bɔra yen ko ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ wɛrɛ la ayi Ala ka ciden ka kuma a tɛ kɛ nkalon ye k'a da k'a tɛ kuma kunfɛ. A bɛ fɛn fɛn fɔ lɛgɛsɛ don tan don kelen t'a jɛ. U ye kɛlɛ kɛ ka kɛlɛ kɛ kɛlɛ banna. Sahabakɛ in ye mun kɛ? Ale tugura cɛ in kɔ dɛ. A ko fo ne k'a ye nin bɛ kɛ cogo min na. A tugura a kɔ. Kɛlɛ banna. Jogininda dɔ ye cɛ in sɔrɔ. Jogininba yɛrɛ tɛ. A ma se k'a muɲu. A y'a ka muru jɔ ka sin k'i disi
kala ka yɛrɛ sɔgɔ k'a faga a taara min tasuma la ha cɛ nana a ko ashhadu annaka la rasulullah a ko n bɛ seere a ye ala ka ciden de ye koyi a ko cɛ y'a yɛrɛ faga bon alakira sallallahu alaihi wa sallam o la n balimaw diinɛ in kɔnɔ maa si fa ta tɛ maa si ba ta tɛ awa tiɲɛ fɛn yɛrɛ tɛ ko a bɛ tiɲɛ ta ko e y'a tiɲɛ ta i fa bolo i fana b'a to i denw bolo ayi ala de ta y'a ka diinɛ ye ala de bɛ mɔgɔ sugandi k'a kɛ silamɛ ye mɔgɔ min mana a ja ka sɔrɔ a n'o tigilamɔgɔ yɛrɛ tɛ bɛn a la n'a y'a ja k'i labɔ wagati min a b'i labɔ i ta tɛ mɔgɔ ta ye fɛn min ye i bɛ faamaya k'o de la ala de ta y'a ka diinɛ ye ni ala de y'i tɔmɔ ale de bɛ se k'i ladon ale de bɛ se k'i labɔ o de la ko man yahdihillahu fala mudilla lahu n'ale ala ye maa min bila sira kan k'a kanda mɔgɔ si tɛ yen min bɛ se k'a bɔ ale ala ka sira kan k'a d'a kan ala ka fanga ni ala ka puissance n balimaw mɔgɔ tɛ se ka jɔ o ɲɛ mɔgɔ tɛ se ka ala ka direction jɛngɛ o tɛ se ka kɛ n'o kɛra o b'a yira ko puissance wɛrɛ bɛ yen min tɛ ala ye o tɛ se ka kɛ awa ko wa man yudlil fala hadiya lahu n'ale ye mɔgɔ min fana bɔ sira kan mɔgɔ tɛ yen min bɛ se k'a kanda dɛ e ma ye ni ala ye mɔgɔ min fili n'i ye kuranɛ kalan a bɛ yɛlɛ de n'i ye hadisa fɔ a ye ni ala ma far'i kan a bɛ ala neni wala a bɛ ala kɛra neni balima ala ma maa min da kanda kama ni wajuli dan don ni a y'a sɔrɔ ko dɔnniya don ko ala ɲɛ siranya don n bɛ se ko la ala kɛra tun bɛ dɛsɛ jɔn na sallallahu alaihi wa sallam ala kɛra tun bɛ dɛsɛ jɔn na min ko ala kɛra dɛsɛra mɔgɔw la alayhi salatu wa salam munna parce que ala m'u da kama ala m'u da kama dɔw ka kanda sababu diinɛ la u bɛ ala kɛra ye sogo la u bɛ kanda ka bɔ juguman na ka taga ɲuman na mɛ dɔw y'a ye ɲɛnamaya la ka ɲɛnamaya k'a nɔfɛ o m'olu kisi jahanamɛ donni ma dɔw m'a ye an y'a ye wa an ma da kuranɛ la an dara hadisa la an bɛ misiri kɔnɔ an ye ala kɛra ye wa sallallahu alaihi wa sallam maa min y'a ye an y'o ye wa hali maa min y'o ye an m'o ye nka minnu y'a ye olu dɔw ma sɔn k'a yira k'a fɔ ko ninnu a faamuya koyi ala ta y'a ka kow ye ka kɔrɔ fo ka taa diɲɛ wuli ala ta y'a ka kow ye ani maa tɛ jɛ a la n'i ye min sɔrɔ hɛrɛ la ala tanu ka n'i ŋunuma mɔgɔ ye koyi ala de y'a k'i ye ala tanu a k'a to i bolo ka d'a kan i b'i ŋunuma minnu ye olu m'a d'i ma ni ala ko a b'a bosi la don min na diɲɛ bɛɛ ka fara i kan o m'a natɔ ye o t'a tatɔ ye a b'i kɛ faama ye maa si tɛ faamaya natɔ ye a b'i kɛ fantan ye maa si tɛ fantanya natɔ ye ala fɔrɔlen don dɛ n'a ye doni sigi kun i bɛ su kɛ i bɛ tile kɛ i bɛ kasi la doni de b'i kun maa si ɲɛ t'a la jango k'u k'i dɛmɛ ko k'a ta izin o la a ko an bɛ fasilu min na ala ye maaw fisaya ni ɲɔgɔn ye hali cidenw na i n'a fɔ don na an tɛmɛna a la cogo min na a ko tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd cidenw ala ye ishara kɛ ka t'u ma ciden ninnu yɛrɛ an y'u dɔw fisaya ni ɲɔgɔn ye wa minhum man kallama Allah ala ye maa min kuma ɲɔgɔnya direct la dugukolo kɔ kan mɔgɔ kelen bɛ jɔn don Musa alayhi salam ka rendez-vous d'a ma siɲɛ kelen tɛ siɲɛ fila tɛ siɲɛ fɔlɔ la a y'a sama ka na n'a ye tasuma yelen sira fɛ mɛ tasuma yelen maa si kun ɲɛ t'a la ni Musa tɛ a nana ni ala kumara ala tilala ka layidu d'a ma tuguni a kana o bɛ kuma fo ka taa se tile 40 ɲɔgɔn ma bon o ye fisamandiya dɔ ye ala y'o kɛ Musa ye alayhi salam
m'o kɛ ciden bɛɛ ye dɛ Musa fana ye dɔ sɔrɔ dɛ Musa ye dɔ sɔrɔ dɛ Ala ye ko dɔw diya Musa la a m'olu diya bɛɛ la dɛ Ala ye ko dɔw diya Musa la a m'olu diya bɛɛ la munna n balimaw ni Ala ye maa min sugandi kan'i t'a fɛ n'aw tɛ kelen i bɛ to a la n'aw tɛ kelen i bɛ to a la ka d'a kan waritigi den bɛ se ka ko dɔ k'a ka nafolo la e y'a den terikɛ n'i y'o k'a ka nafolo la i bɛ si kaso la i bɛ si kaso la Ala ye maa min sugandi ka jɛn o ma ni ko dɔw ye o bɛ se ka ko caman kɛ Ala mago t'a la Ala y'a to yen nka ko munna ko pourquoi ko karisa fana b'a kɛ pourquoi e fana ye karisa ye wa o de la mɔgɔ si kan'i ka ɲɛnamaya suma mɔgɔ si ta ma kan'i ka ɲɛnamaya suma mɔgɔ ta ma dɛ Ala y'i dan k'i dan cogo kɛ k'i kɛrɛnkɛrɛn ni fɛn dɔ de ye e bɛ ɲɛ o cogo de la kan'a fɔ k'i b'i ni karisa suma ɲɔgɔn ma k'a sɔrɔ e tɛ karisa ye n'a tigi bɛ baara ɲuman kɛ i fana k'i suma ma ka baara ɲuman kɛ ka tɛmɛ a la baasi t'o la dɛ nka mɔgɔ b'a nɛgɛ minɛ i ka kɛ mɔgɔ bɛɛ ye ko ɲuman na i bɛ se ka k'a tigi ye i tɛ se ka k'a tigi ye nka Ala bɛ ko dɔw diya dɔ la a t'o diya dɔ la ko dɔ bɛ ɲɛ dɔ bolo o tɛ ɲɛ dɔ bolo dɛ o ye Ala yɛrɛ ka kow ye ani Musa kumara niminɛmɛlɛkɛ hadisa kɛnɛma na Alakira sallallahu alaihi wasallam niminɛmɛlɛkɛ nalen Musa ma alayhi salatu wasalam Musa y'a ye Musa ye tigɛ da kun fo ka ɲɛkili kelen sɔrɔ malakul mawtu mais foyi ma bɔ a la foyi ma bɔ a la munna jɔyɔrɔ de don jɔn ye jɔyɔrɔ in di Musa ma a yɛrɛ de don la balimaw ni Ala y'i kanu wallahi Ala tanu intérêt tɛ e de ka intérêt b'a la Ala kɔni b'a bɔ a yɛrɛ la dɔrɔn ka jɔn kanu k'i ladiya sinon mun de b'i bolo mun de b'i bolo foyi t'i bolo a ye Musa kumaɲɔgɔnya alayhi salatu wassalam Alakira sallallahu alaihi wasallam a yɛlɛnna sanfɛ don min na a tɛmɛlen Musa la keleya ye Musa minɛ mais hasidiya tɛ dɛ ni kuma ninnu ka faamuya hasidiya ni keleyaw tɛ kelen ye o de la u b'an balakaw ka kojugu caman ta sinaya kɔnɔ k'a da u ka keleya kunna dɔw tɛ keleya de ya dɔw ye marabaliya ni hasidiya de a bɛɛ tɛ keleya ye dɛ keleya bɛ yen hasidiya bɛ yen o ka faamuya nka n'an sera o yɔrɔ la an bɛ walawalali kɛ n'Ala sɔnna ma Musa alayhi salam Alakira nana ale kɔfɛ ni si hakɛ nin na o sina ka tɛmɛ ale la mɔgɔ min tugura Alakira kɔ sallallahu alaihi wasallam o ɲɔgɔn ma tugu ale kɔ Musa sina k'i mankan kɔrɔta Ala sanfɛ ka mankan kɔrɔta Ala sanfɛ mais Ala ma foyi k'a la a y'a to yen jɔyɔrɔ don dɛ Ala y'a to yen mun de la parce que Ala de y'a sugandi Ala de ye Musa bila o jɔyɔrɔ la ciden ninnu bɛɛ la ale bɛ fo sankolo 6nan Ibrahim alayhi salatu wasalam o de b'ale sanfɛ 7nan na mais Alakira tɛmɛna a la a keleyara a tun bɛ fɛ jɔyɔrɔ in ale k'a sɔrɔ mais Ala de y'a kɛ mais ani k'a fɔ k'a ye Alakira hasida ni Musa kun ye Alakira hasida Alakira jigintɔla sallallahu alaihi wasallam ciden ninnu na jɔn y'a lajɔ jɔn y'a lajɔ Musa de y'a lajɔ alayhi salatu wasalam a y'a ɲininka ko Ala ye mun d'i ma a ko a ye farila seli 50 di ni ka mantonw ma a ko segin ka taa i k'a deli i n'i ka mantonw a tɛ se a ka ca u ma ne ye maaw la jarabi ɲɛ ka tɛmɛ kɔnɔnajɛya de don Ala deli a ka dɔ bɔ a la ni hasidiya kun don a b'a fɔ taga i b'a faamuya o 50 n'a kɛra cogo min na a bɛna dɔn min b'a la mais est ce que a y'a bila ka taga la parce que hasidiya tɛ balimaw a ka di bɛɛ y'i ka sanfɛla sɔrɔ Alakira ye place min sɔrɔ sallallahu alaihi wasallam n'an bɛɛ y'a sɔrɔ a man d'an ye wa
mais am se ka sɔrɔ no ala de y'a kɛ karisa ta ɲɔgɔn ko sɔrɔ o tɛ kojugu ye dɛ wali n ka tɛmɛ karisa la o tɛ kojugu ye dɛ ni min bɛ karisa bolo ne kɔni t'a fɛ a ka to a bolo ala minɛ a la nin de ye problème ye wali ni m'a minɛ a la ala y'a tiɲɛ a bolo a bɛ fɔ nin de ma ko hasidiya nka n ka se karisa ta ɲɔgɔn na n ka tɛmɛ karisa la o tɛ hasidiya ye Musa alayhi salatu wasalam a ye alakira a ye kɔnɔnajɛya ka alayhi salatu wasalam fo ka taa se siɲɛ 3 ma a jiginnen tuguni hali 5 dilen ala kelen ka dɔ bɔ a la Musa ko taga tuguni a ko a deli ka da kan Musa b'a dɔn ala bɛ hinɛ bon alakira jɔyɔrɔ min b'a la n'a ye ala deli toujours a bɛ dɔ bɔ a la alakira ko sallallahu alaihi wasallam a ko maloyara ɲininkali cayara kojugu deli cayara bon ni alakira jogo ye ani ala cɛ a yɛlɛnna sanfɛ ka taga ala ye tanuni dɔ da alakira kan sallallahu alaihi wasallam ma zaghal basaru wa ma tagha an filɛ nin ye ni an welela ka taa invitation na yɔrɔba dɔw la n'an taara n'an y'an sigi an b'a kɛ tan kuma dɔ la i bɛ fɔ mɔgɔw ka fauteuil dugumala yɛrɛ bɛɛ filɛ nin man ɲi nin tɛ jogo ɲuman ye alakira yɛlɛnna sanfɛ ala ye alakira jateminɛ mais i b'a dɔn alakira sallallahu alaihi wasallam a ɲɛ ma tɛmɛ yɔrɔ min n'a kan ka filɛli kɛ ala ko a ɲɛ ma kala ɲɛ ma bɔ a kɛcogo la a man ka fɛn fɛn filɛ a m'i kunkolo kɔrɔta ka fɛn foyi filɛ ni ordre ma d'a ma zagha al-basaru wa ma tagha ɲɛ ma jɛngɛ a ma tɛmɛ a dan kan maaw ye invité u y'i bila k'i ka u ka sokɔnɔna vérifier wa dɔw mana taa u bɛ tabali yɛrɛ bɛɛ de lajɛ tan u bɛ tabali yɛrɛ bɛɛ de lajɛ u sigi fauteuil kɔnɔ u yɛrɛ lamaga u b'a lajɛ a bɛ cogoya min na fa ya subhanallah adamaden ma i tɛ fɛ i ka sokɔnɔna lebu mɔgɔ ka bɔ a kalama cogo min n'i taara mɔgɔw fɛ i jija i k'i sigi kana mɔgɔw ka fiɲɛ ɲini u ka sokɔnɔ ka bɔ n'a ye kana mɔgɔw ka fiɲɛ ɲini u ka sokɔnɔ ka bɔ n'a ye n'i taara n'u ye sigiyɔrɔ min d'i ma n'u ye chaise de d'i ma i sigi fauteuil bɛ yen u ye chaise d'i ma k'i sigi munna ne bɛ n sigi chaise kan o tigi man ka sigi fauteuil kan est ce que o y'i ka sira ye e bɛ mɔgɔ ka so kɔnɔ n'a tigilamɔgɔ k'i ka sigi yɔrɔ min na i bɛ sigi yen de n'i donna hali mɔgɔ ka so kɔnɔ n'i n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ ladamu yɛrɛ ɲuman na e man k'i pan ka t'i jɔ fauteuil dɔ kunna wali e man k'i pan ka t'i bila sigiyɔrɔ dɔ la k'i sigi ka sɔrɔ diɲɛ ma d'i ma sotigi de b'a fɔ karisa i sigi yan wali karisa a y'aw sigi a bɛ se ka kɛ i bɛ t'i sigi sigiyɔrɔ dɔ la sigila in man ɲi sigicogo de b'a la e t'a dɔn dutigi tɛ fɛ i ka se yen a ka du fiɲɛ dɔ don a ka lebu dɔ don n'ale yɛrɛ y'i sigi a kan sigila in bɛ to a kɛcogo la parce que sigicogo de b'a la n'e taara i sigi n'i bilala a kɔnɔ i jiginna dingɛ kɔnɔ i sen karila jɔn y'i sen kari i yɛrɛ tɛ o la n'i ma sigi ko de b'i sɔrɔ dɛ Musa alayhi salam ala ma foyi k'a la ala y'a to yen munna jɔyɔrɔ ala yɛrɛ de y'a bila yen ni ala y'a bila yɔrɔ min o y'o ye a ko wa atayna wa rafa'a ba'dahum darajat a ko a ye dɔw kɔrɔta darajaw la Musa dɔgɔkɛ Harun alayhi salam ale bɛ sankolo 5nan na u ko balimakɛ min y'a kɔnɔna jɛya balimakɛ ye ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan n'a ye hɛrɛ kanu a balimakɛ o ye Musa de ka da kan ala ye Musa kɛ ciden ye alayhi salam a y'a ɲini ala fɛ a ko n balimakɛ Haruna bɛ yen ale ka kuma cogo ka ɲi ka tɛmɛ ne kan ala ni kun bɛ se k'ale fara n kan k'a fɛnɛ kɛ ciden ye a kan dɛmɛ baara in na o kun bɛ diya n ye ala ko qad utita su'ulaka ya Musa Musa i ye delili min kɛ n'i balimakɛ fɛnɛ kɛ ciden in nɔfɛ bon mɔgɔ balima i kan k'i kɔnɔ jɛya ye aw kan ka bɛn aw kan ka hɛrɛ kanu ɲɔgɔn ye aw kan ka hɛrɛ di ɲɔgɔn ma aw kan ka hɛrɛ de bila ɲɔgɔn kɔrɔ n'i ye hɛrɛ sɔrɔ maa fɔlɔ min kan ka da i ka hɛrɛ in kɔnɔ jɔn don i balima don ka da kan n'i balimakɛ ye hɛrɛ sɔrɔ a b'e bolo a b'ale bolo a bɛ min a bɛ du kɔnɔ de a bɛ du kɔnɔ de ni fɛn min bɛ du kɔnɔ
وتفنشينيو نعم أقول وآتينا عيسى ابن مريم البينات عيسى مريم دنك أن يكبكو كوداما أنك مرة النبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام كبكو كودوكا الله سبحانه وتعالى يا كاي أبي بغوتا إذ تخلق من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيه فتكون طيرا بإذن الله يا عيسى عليه الصلاة والسلام أبي بغوتا سيسا كادلا كاكي كونو فرمو يا بغلما ناكلالا أبي نيفيه كونو لا أبي بغلا كاكي كونو يرى أبي بام على يوكاي أبا بغلما رجلا بيننا ناكلالا بغلما لا على يوردرو داما أبي نيفيه لا أبي بام نبفهميرا كافون بالمو كونو بي على دي بولو نايا دو مغومين بولو أتسون مغوري بولو نو تيجلا مغوتي parce qu'il y a fin min do atigi bolo fin ba donc a faut tigi wala tala ni alate fin te so mo shibolo ni alate o la fin do be nyem mo do bolo ne yi bolo do ala ibe chogoya be ka ateso e fien flene ala e fien di Sulaiman ma alayhi salatu wassalam abe so mo gore bolo ay nege di Dauda ma alayhi salatu wassalam Dauda be nege mine tayri be fini mine chogo mine ka farani muye ka fara ni ciseau ye Dauda be nege mine o cogoya de la a be nege fara ka mesure ta i kan na k'a kɛ chemise ye k'a kɛ gulokiba ye ka bouton k'a la ka cogoya bɛɛ k'a la nege b'a bolo i n'a fɔ fini wa alanna lahul hadid ala ko an ye nege minɛ k'a koro a ye wa a b'o cogoya la dɛ jɔn o jɔn n'i sɔnna ala ye jɔnya la ko i ni ala cɛ jara ka se degré dɔ la fɛn minnu ka di ala ye i ka cɛsiri k'o la ala be ko kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw d'i ma i n'a ka ja sera modèle min na i n'a surunyali sera modèle min na ala jɛna i kɔ ka se a jɛna i ka se degré min na o degré la ala be ko dɔw dilan i bolo o ko ninnu diɲɛ bɛɛ a tɛ sɔn mɔgɔ si bolo ni kelen tɛ o ye bonya de ye ala b'o d'i ma o bonya tɛ fɛn wɛrɛ ye i ka jɔnya ni ka ala bato sera degré min na o de y'a to ala b'o k'i ye ودياتو على بوي اوكي اكو وايدناه بروح القدس ان يدم ني جبريل كم عيسى نوف عليه الصلاه والسلام كاتما ني كوجو كلاو ني فرجو كلاو كو كوبي سما وقتي واسرو جبريل بي على يابلا بعد ديفنسيتا ابي سكا كا وليلي لاسي كادا كا جيفو دي كم عيسى كنترولا ma ta jiye kono ma min ka dabali ni aka fere ka jugu ka tɛmɛ jifu kan balmo mɔgɔ min bɛ kɔrɔti bila ala kira la fo ka ala kira minɛ kɔrɔti fila min ka kɔrɔti bɛ se ala kira la o tɛ kɔrɔti fila den ye dɛ sallallahu alaihi wasallam o ye ala kira minɛ ka kɔrɔtɔ dabali sera ala kira la sallallahu alaihi wasallam fa bɛ wuli ka taa janaba ko ka sɔrɔ janaba t'a la mais a ma defo bila a ka diinɛ laseli la dɛ a ka adamadenya o ye kɔrɔti kɛ o de la ka ala kira minɛ k'a siri a tɛ se ka foyi k'a yɛrɛ a ye o ye a sigilen don a sumalen don mais ni kuranɛ nana o bɛ s'a lase cogo la diinɛ bɛ ɲɛfɔ a ɲɛfɔ cogo la mais a yɛrɛ ka adamadenya o kɛlen don k'a siri a bɛ wuli ka taa janaba ko ka sɔrɔ janaba t'a la dabali mɔgɔ ɲumanya t'a la mɔgɔ juguya t'a la a bɛ se ka bɛɛ minɛ na bi minɛ ni ala ka jɛn de n'a y'i minɛ kana taa moriw fɛ kana taa somaw fɛ ala kira ye mun kɛ sallallahu alaihi wasallam an b'a Aisha ko walakinahu da'a fa da'a a ye ala de deli ka ala deli ka ala wele ka ala wele ka ala wele fo dabali nana bɔ a kan don dɔ la a selila a sigilen a ka seliyɔrɔ la sunɔgɔnin sina k'a minɛ o sunɔgɔnin kelen k'a minɛ dɔrɔn ala ye ko bɛɛ yira a la o yɔrɔ la dɔnnikɛlaw ko kuma dɔ la sogo dɛ a tɛ miniti kelen ta dɛ tellement ala ka teli i bɛ se ka sogo ka kobaw de kɛ sogo kɔnɔ o ko n'i y'a jateminɛ i b'a sɔrɔ a cayalen ba 5 secondes kuma dɔ la sogo dɔw tɛ 5 secondes yɛrɛ sɔrɔ mais i b'a sɔrɔ i bɛ jamanaw ni kɛlɛbaw ni fɛnw de kɛ mais i b'a sɔrɔ e ye nin baaraba min kɛ sogo in kɔnɔna la i ma tɛmɛ seconde damadɔ kan
ala kira sigile sallallahu alaihi wasallam jingoni ya mine doro ka katan doro ka keleku doro ka nyele anana muye ako amba ishama ko ibado ka fo nkumbe ka femi nyini ala fe barajugu min kerana wala sa ala ka irana ako ala irana koy akonya ye mogo fula nana kan dalen to mbe dalen do duguma ntese ka foyi kenyere mogo sirle abse ka muge foyi aku ya kelen nana nkuyan fana kelen nana nsiyan fana mais mogo fula mundo Jibril ani Mikael meleke ba fula no kelen tara kunfe kelen tara sin yan fanfe bon meleke in kelen ko to nyoma munde be cheyna tano na dalen do na tse ka foyi kare kelen go aku ya daballe koy doin go aku joni de dabali kala aku Labid ibn al-Asam ay jifu ken tofo aku dabali ya blami ko bi'ru Zarwan ya bla Zarwana kolonkol bo ala kray ni bek yi sallallahu alaihi wasallam ka kele ko doro ka nyele doro asrat lala ya Allah bal mo ni mala do mo nabi fa ala kayn an yonte لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم أن يغنتي أن يغنتي أن يغنتي أكلي قل صحابة كدو دونا كاتو مسريكونا أسلا أكو اللهم إني أسألك يا الله بأنك أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي أين فو أكلالي أكسلا على كراجين قال صلى الله عليه وسلم أكو جونين دي كمبكا سلينا كمبكا ني على دي الموديلينك نما فليكو كاتغرا على كراكو صلى الله عليه وسلم أكو غد غفر الله له غد غفر الله له غد غفر الله له أكو ألا يا فراما ألا يا فراما ألا يا فراما إبادو ألا يا فراما منا أيني ألا تغبى من تغو نيغونا كا ألا تنونيني تغبى نوي أكو اللهم انتغي ألا إني أسألك يا الله مبانيني إفنتغي ألا بأنك أنت الواحد بعدو كافوك إدي كليني الأحد مسمينا كلين دوكا كلين يكونو دي فلان انتالا الصمد مسمينا كاريالين دوكا بوفنكو ني فنتسكا نياكو الذي لم يلد مسمينا مدينولو ولم يولد سمغو فنتافي فتافي بتافي ولم يكن له كفوا أحد نيغونا تالا أن تغفر لي ذنوبي ألا ميدلي كان جرمو يفا ألا كراكو صلى الله عليه وسلم أكو ألا يا فراما ألا يا فراما ألا يا فراما نتوبا من فولن فلانية لنيني من بالا ni jurumu yafa forani ala yo ke mago warete dani to infene ka ko ala toke naam ako ola ala ko suratul isra kono أكو ولقد فضلنا بعد نبينا على بعد أكو نبي نمو أن يدو في نفساني دوي وآتينا داود زبور أن الزبور كتابه أن يودي داود وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف أكون مؤمن مي نفنا بالا هرب ودلا ودي فنك كدي على كتم مؤمن لا فلنكا وفي كل خير هرب أفلا بلا مؤمن فما هرب بالا مؤمن من نفنا تالا هرب بالا أكو min kadi ala ye de o ye fanga be min na o de kadi be limaniya mine ka giriya an kan o de ke kada ka kullama qawiya al iman kana al mu'minu aqraba ila Allah wa ahabba ila Allah mawkuma ni limaniya na e forsu soro o wakati
muminin bɛ surunya ala la a ko bɛ diya ala ye ka tɛmɛ ka d'a kan maa min bɛ cɛsiri kɛ ala ko la n'a ka bato b'i ta ɲɛ a ka kuranɛ kalan ka ca n'i ta ye a ka zikiru ka ca n'i ta ye a ka sufɛ seli ka ca n'i ta ye a ka misirina ka ca n'i ta ye a ka sarakati ka ca n'i ta ye a ka sun ka ca n'i ta ye a ka jaga ka ca n'i ta ye a ka maa dɛmɛ ka ca n'i ta ye a ka ala ko ka ca n'i ta ye e tɛ se ka kun nin tigi la o ayi bɔn kuma o kuma ni fanga dira ninnu ma i b'a sɔrɔ a tigilamɔgɔ a bɛ surunya ala la ɔ n balimaw n'i ye mɔgɔ o mɔgɔ ɲininka ko i bɛ fɛ i ka défense n'i ka sécurité a ka fɔri wa ou bien i tɛ fɛ a ka fɔri bɛɛ bɛ mun fɔ n bɛ fɛ a ka fɔri bon sécurité ni défense jɔn bolo ala yɛrɛ ko kuranɛ kɔnɔ inna allaha yudafi'u anil lazina amanu a ko ale ala bɛ muminɛw défense ta Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala a ko nin aya in na a ko ni muminin ka limaniya bonyara kuma o kuma a ka défense n'a ka sécurité ka bon ala fɛ o la n balimaw nin kuma in an kan ka jateminɛ kɛ dɛ jateminɛ jumɛn mɔgɔ min bɛ bɔ i ka so k'i bɛ taa mori fɛ yen wali i bɛ taa soma fɛ yen n'i sera morikɛ min n'i dalen don a la k'a bɛ se ko la e k'a yɛrɛ ɲininka diɲɛ kɔnɔ fɛn o fɛn b'a bolo ale yɛrɛ sera ka se kɛ ka fɛn jumɛn de k'a yɛrɛ nin fɛn ninnu na ni den bɛ mɔgɔ min bolo i ye den sɔrɔ fɛn min bɛ sɔrɔ den sababu la mun don muso furuta nka n ye den sɔrɔ ani n ye den dilan kelen don morikɛ bɛ se ka den dilan somakɛ bɛ se ka den dilan bɔn kabako don ni mɔgɔ min dɛsɛra den na a bɛ taa den ɲini morikɛ fɛ parce que mun don fɛn fɔlɔfɔlɔ ye fɛn jumɛn morikɛ yɛrɛ ɲininka jɔn y'ale yɛrɛ dilan somakɛ ɲininka jɔn y'ale dilan mɔgɔ min ma se k'a yɛrɛ dilan o bɛ se k'a ɲɔgɔnna wɛrɛ dilan e hakili la ko ni adamaden tun bɛ se ka adamaden dilan mɔgɔ tun bɛ sɛgɛn abadan mɔgɔ min ni jama fitinin b'i ka foro la i b'a fabriquer k'i ka foro fa mɔgɔ la e mako bɛ jama hakɛ min na n'i bɛ se k'a fabriquer i b'a fabriquer mais n balimaw cɛ fara muso ka denko dɛsɛ mana maa min minɛ i bɛ taa morikɛ min fɛ wali i bɛ taa somakɛ min fɛ wali i bɛ taa kolonifilila min fɛ k'a ka lajɛli kɛ a yɛrɛ ɲininka jɔn y'ale dilan ni e yɛrɛ y'i sigi ka miiri o la i b'a dɔn k'a fɔ i bɛ fɛn fu de kunna n'o ko karisa ko n bɛ se ka den d'i ma ko n bɛ baara kɛ ka den d'i ma a ɲininka jɔn ye baara kɛ e ba ye k'i di i ba ma n'i y'o fɔ morikɛ ye a b'a fɔ k'i ye n dɔgɔya dɛ o tɛ kɛlɛ ye wa jɔn ye baara kɛ k'i di i ba ma o tɛ diya ye nka ale bɛ se k'a fɔ k'ale bɛ baara kɛ ko ka den d'e ma ale yɛrɛ nana cogo di mais maa min kan ka hakili sɔrɔ nin na o ye e min bɛ taga mori fɛ de o ye e min bɛ taa soma fɛ wallahi n balimaw ala y'a ka diɲɛ da maa si ma ala dɛmɛ ala y'a ka jɔn ninnu na maa si ma dɛmɛ a b'an bɛɛ ka k'an balo don o don a bɛ fagataw faga a bɛ balotaw balo a bɛ fagataw faga a bɛ balotaw balo hali sisan an bɛ yɔrɔ min na dɔ de bɛ ka sa ni minɛmɛlɛkɛ bɛ ka dɔ de ta minɛ sisan awa ni yɔrɔnin kelen na dɔ de bɛ ka wolo seconde tɛ passé dugukolo kɔ kan ni dɔ nin tɛmɛnɛ seconde kelen tɛ passé ni dɔ tɛ na dɔ bɛ na dɔ bɛ taga minnu bɛ taga maa min ka mɔgɔ bɛ sa a ka di ye wa morikɛ k'i sigi k'ale bɛ se ko la a fa salen don a ba salen don a tulomasamaw tɛ yen ala b'a yɛrɛ den faga k'a sigilen to a tɛ se ka foyi bɔ a la ala ye alakira yɛrɛ den minɛ sallallahu alaihi wasallam Ibrahim ka ni minɛ k'a to alakira bolo o y'a sɔrɔ a ni nimara karan bɛ ɲɔgɔn na fo ka taa nin bi alakira bolo alakira ɲɛji bɔra sallallahu alaihi wasallam sahabaw ko ala ka ciden i bɛ kasi nin fɛnɛ la a ko awɔ a ko hinɛ de bɛ na ni kasi ye ni alakira ma se k'a den kisi jɔn bɛ se ka jɔn kisi nka bi
maaw ye muru bonya ka se degré dɔ la o y'u kɛ Ala ye mun de la dɔw bɛ u bɛna dɔrɔn u b'u ka fugulan bɔ ko karamɔgɔ k'i bolo da n kunna i bolo da n kunna n'u y'a ye dɔrɔn u b'u ka fugulan bɔ ko karamɔgɔ i bolo da n kunna a kɛ Ala kama sa karamɔgɔ i k'i bolo da n kunna i ka barika don a la karamɔgɔ fana b'a bolo da a kunna balimaw yɛrɛ nɛgɛn don dɛ mɔgɔkɔrɔba n'i bɛna dugawu kɛ denmisɛnnin ye ka denmisɛnnin k'i bolo da a kunna ka dugawu k'a ye ka to k'a kunkolo susa o tɛ k'a fɔ k'e bɛna barika kɛ denmisɛnnin o ye ka hinɛ denmisɛnnin na de an ka ko ninnu faamuya koyi n balimaw k'a fɔ bolo de filɛ nin ye barika b'a la o bolo Ala de b'o dɔn mɔgɔ yɛrɛ tɛ se k'a fɔ ko barika bɛ ne la ayi parce que min bɛ anw fili bi karisa jama ka ca nɔfɛ kelen du min b'a bolo a ɲɔgɔn tɛ mɔgɔ bolo hɛrɛ min b'a ye mobili min b'a bolo cɛ mɔgɔ tɛ se ka nin jamaba in bɛɛ sɔrɔ gansan sa balimaw jama caya tɛ barikatigiya ye nafolo caya tɛ barikatigiya ye k'a fɔ mɔgɔ mobiliw ka ca i bolo o tɛ barikatigiya ye Ala ye nin bɛɛ kɛ kafiri ye farafinna bɛɛ karamɔgɔ kelen k'i bolo kɔrɔta n'i ka sɔrɔ ɲɔgɔnna delila ka se Michael Jackson ka sɔrɔ ma farafinna bɛɛ kelen k'i bolo kɔrɔta n'a bɛ bɔ maaw de bɛ kirin ka bin ɲɛ mana d'a kan kasi yanni ka kirin ka bin dugu ma k'a ye ɲɛ la dɔrɔn o karamɔgɔ bɛ yan billet bɛ feere fo k'a dɛsɛ guichet fermé silamɛ don wa so min b'e bolo o ɲɔgɔnna b'e bolo o so ninnu tɛ yan sow ye koyi buildingiw n'o so kelen jɔli fɔra e ye e n'i si nafolo bɛɛ bɛ jigin a dingɛ kɔnɔ a t'a fa i tɛ se k'a ɲɔgɔnna sɔrɔ wari kun b'a kun a ye tɔgɔ sɔrɔ a ye dawula sɔrɔ nka silamɛ kun tɛ koyi nka min bɛ anw nɛgɛ yan ni min ka wari cayara n'a ka jama cayara an b'a fɔ ko karisa kɔni barika de b'a kɔ a k'a bolo da i kunna la alakira de b'a bolo da mɔgɔ kunna n'i bɛ barika ni alakira kɔni y'a bolo da i kunna sallallahu alaihi wasallam barika don dɛ maa min wasiji bɛ kɛ ka parfum dilan Anas ko radiyallahu ta'ala anhu a ko ma shammamtu raihatan wala miska wala ambara wala anbaratan atyaba min raihati rasulillah sallallahu alaihi wasallam a ko ne ma miskini ambaru kasa sumusumu diɲɛ kɔnɔ min kasa ka di ka tɛmɛ alakira kasa kan alakira kasa kun ka di ka tɛmɛ parfum kasa kan a ko wala masastu dibajan wala hariran alyana min kaffi rasulillah sallallahu alaihi wasallam a ko ma deli ka n bolo maga suwafini ani harir yɔrɔ olu de finiw bɛɛ la nuguma ye a ko ma deli ka maga fɛnna ninnu na ko min n'a a kɔnɔna ka maga ka tɛmɛ alakira tɛgɛ kɔnɔna kan alakira tɛgɛ kɔnɔna diɲɛ kɔnɔ fini tɛ yen k'a ni min maga bɛ se k'a ni min sumaya bɛ se ka da ɲɔgɔn na n'o y'a bolo da i kunna fɛn bɛ yen dɛ n'o y'a bolo da i kunna fɛn bɛ yen alakira sallallahu alaihi wasallam filen dɔ tun b'a bolo a bɛ ɲɛgɛnɛ k'a kɔnɔ sufɛ n'a tɛ fɛ ka bɔ ka taa kɛnɛma don dɔ la a ye ɲɛgɛnɛ kɛ o ɲɛgɛnɛ minɛn in kɔnɔ Ummu Ayman a ka jɔnmuso kun don a ye min tiɲɛ ta a fa fɛ alakira sallallahu alaihi wasallam dugu jɛra a ko a ma ko
mina in ta ji min b'a kɔnɔ i ka taa bɔ a ko alakira a ko ne y'a min koyi a ko ɲɛgɛnɛ don dɛ a ko nka n'i ye ne ɲɛgɛnɛ de min fo k'i sa minɔgɔ tɛ se k'e tɔɔrɔ i bɛ ko wɛrɛ de fɔ minɔgɔ ko kɔni tɛ ɲɛgɛnɛ minko kelen ani diɲɛ minɔgɔ farala o ye alakira ye mɛ ninnu ye kow ye ala ye min kɛ alakira ye karamɔgɔw a tɛ se ka alakira ladege nin na a n'aw tɛ kelen ye ninnu ye ko kɛrɛnkɛrɛnnenw ye karamɔgɔw filɛ nin kanu de copier ka mɔgɔw tromper ninnu de copielen filɛ ka mɔgɔw tromper i bolo da mɔgɔ kun na e yɛrɛ bɛ min an k'i ɲininka i ka alijinɛ kɔnɔ don i b'a dɔn i bɛ se k'a garanti wa n'i sara i bɛ fan jumɛn fɛ a karamɔgɔ tɛ dugukolo kɔ kan min bɛ se k'a ta yɔrɔ fɔ maa min t'a ta yɔrɔ dɔn o b'a bolo da i kunna i tɛ hakili sɔrɔ ni ala ma far'i kan gɔngɔn dɔ kana taa wuli nɔfɛ i t'a dɔn mɔgɔ min don a ni ala cɛ dɛ duwawu ɲini karamɔgɔ fɛ o tɛ baasi ye ni karamɔgɔ n'a ye duwawu k'i ye ni ala ɲɛ siranya jɔn don a bɛ minɛ nka kabako dɔ bɛ yen a ye bɔ o kalama alakira an b'a Aisha radiyallahu ta'ala anha hadisa in tɛ hakili la kosɛbɛ a sunɔgɔlen a ko ale ye mankan dɔ mɛn alijinɛ kɔnɔ u bɛ ka mɔgɔ dɔ tɔgɔ fɔ ka mankan bɔ k'a tigilamɔgɔ tɔgɔ fɔ k'a tigilamɔgɔ tɔgɔ fɔ sahabakɛ ɲinɛna tɔgɔ de kɔ sitani ye laɲina a ye sahabakɛ in tɔgɔ mɛn alijinɛ de kɔnɔ u bɛ k'a tanu a nana a y'a fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam a ko wa kadhalika albirru wa kadhalika albirru wa kadhalika albirru bangebaa musoman ladonni o de la ko n'i ye mɔgɔ o mɔgɔ ye ko a tigilamɔgɔ yɛrɛ sira ka ɲɛnamaya la ko nin yɔrɔ dɔ kɛra a ye ɲɛnamaya la i kana jateba bɔ dɛ n'i bɛ taa sɔrɔ a tigilamɔgɔ dugadenba don a fa n'a ba ye mɔgɔ o mɔgɔ bɛ occupé bangebagaw ni masaw la o tigilamɔgɔ n balimaw maa tɛ sɔn o la diɲɛ kɔnɔ dɛ ayi dugaden n'i ma fara la i bɛ malo mɔgɔ o mɔgɔ n'a bɛ ɲɛsin a bangebaa ma ka bangebaa ladon n balimaw o tigilamɔgɔ barikaden don dɛ bon n'o ye duwawu k'i ye mɔgɔ o mɔgɔ ni bangebaa ladonna don n'o ye duwawu k'i ye a tɛ bin dɛ ayi o ye ala ka ko dilannenw ye Uwaisul Qarni a ma alakira y'a ɲɛ la sɔrɔ u ye ɲɛnamaya kɛ ɲɔgɔn fɛ mɛ a ma se ka alakira ye mun na a bamuso ladonni alakira ko sallallahu alaihi wasallam a ko bana min bɛ mɔgɔ minɛ n'a b'i fari bɛɛ jɛ a tɔgɔ ayi kaba tɛ zanfala tɛ baki n'a y'i minɛ a bɛ fari fan bɛɛ jɛ n'a y'a jɛ a tɛ se ka fili o bana de tun y'a minɛ mɛ a ka bangebaa ladon kosɔn bana in kɛnɛyara ka couleur bɛ segin a cogo la fo dɔrɔmɛ kelen nɔ a bara kɛrɛfɛla la alakira y'a tamasiyɛn fɔ Umaru ye k'a fɔ Abubakari ye radiyallahu ta'ala anhuma n'aw ye nin cɛ in ye aw y'a ɲini a fɛ a ka ala deli pour que ala ka yafa aw ma a ko mɔgɔ min don a tun b'a a mako don a bangebaa musoman na a tun b'a bangebaa musoman ladon kojugu a ko n'a y'a ye a y'a ɲini a fɛ a ka duwawu k'a ye Umaru n'a kelen ka ɲɔgɔn ye san o san ni Umaru taara Makan ni hiji kɛnɛ nana ni Yamanikaw nana Umaru bɛ déplacer a bɛ taga a b'o ɲininka a b'a fɔ ko hal minkum Uwaisul Qarni est-ce que Uwaisul Qarni nana aw fɛ ɲina wa u b'a fɔ ko Umaru e yɛrɛ ɲɔgɔn mɔgɔba i bɛ ni mɔgɔ langolo ye ni mɔgɔ min hali valeur t'a la i bɛ nin de ɲininkali kɛ olu t'a dɔn parce que Uwaisu bɛ balo bugunin dɔ de kɔnɔ hali fali t'a bolo ma t'a jate maa ma jiginnen don k'a sɔrɔ alakira ni sahabaw tɛmɛlen kɔfɛ k'a taa ka ɲɛnamaya la fo ka taa s'a ka saya ma diɲɛ bɛɛ mɔgɔ si t'a ɲɛ ani mɔgɔ fɛn fɛn ye ɲɔgɔn sɔrɔ wagati kelen sahabaw bɔlen a la a bɛ bɛɛ ɲɛ ala fɛ alakira ko sallallahu alaihi wasallam a ko khayru tabi'in wa ajallu tabi'in Uwaisul Qarni tabi'ina min ka fisa ni bɛɛ ye Uwaisul Qarni don
sahabaw tɛmɛlen kɔfɛ cɛ si tɛ yen k'a ni ye ɲɔgɔn sɔrɔ wagati la ko ala fɛ k'i ka fisa n'a ye mais ani maa min tun bɛ ɲɔgɔn fɛ u t'a dɔn olu kɛlen don k'a jateminɛ parce que fantan don fɛn t'a kun Uwaisul Qarni u y'a ye Umaru bɛ to ka ɲininkali kɛ bon san min na a nana u ye mun kɛ u y'ale de bila ɲɔgɔmɛw kɔlɔsili la bagangɛn u ma sɔn k'a bila mɔgɔ ɲɛnamaw fɛ u y'ale de bila bagangɛn na ayiwa Umaru ye ɲininkali kɛ u ko Umaru ko Uwaisu kɔni a filɛ an ka baganw ale de bɛ k'u kɔlɔsi Umaru taara kabini a ye Umaru ye dɔrɔn a ye Umaru dɔn parce que ala tun ye fɛn dɔ d'a ma n'a n'i ye ɲɔgɔn ye a b'i tɔgɔ fɔ k'i bɔyɔrɔ fɔ i jɔlen fɛn min b'i kɔnɔ a b'a f'i ye mɔgɔ gansan tɛ dɛ relation yɛrɛ yɛrɛ de b'a ni ala cɛ ani ala cɛ ka ɲi yɛrɛ yɛrɛ de n'a y'i ye dɔrɔn i kan'i tɔgɔ yɛrɛ fɔ a ye a y'o kɛ cɛ dɔ la o ko Uwaisu k'e ye nin dɔn cogo di a ko min bɛ ko dogolenw da o de ye ne da k'e da o de ye n ladɔnniya Uwaisul Qarni ani Umaru kelen ka ɲɔgɔn ye Umaru y'a fɔ a ɲɛna ko yali bana kun min minɛ ka kɛ nin cogoya la f'a bɛɛ kɛnɛyara fo dɔrɔmɛ 2 nɔ wa a ko awɔ nin fɔra ni wahayu sira de ye ala de ye nin fɔ bɛɛ tɛ nin kalama a tora ka tamasiyɛnw fɔ Uwaisu yɛrɛ y'a dɔn kibaruya dɔ bɛ yen awa ko ala ka ciden ko sallallahu alaihi wasallam ni y'i ye n k'a ka foli lase i ma o y'a sɔrɔ ala kɛra fatura a ko nka n b'a ɲini fɛ i ka duwawu kɛ n ye ala ka yafa n ma Umaru de ye duwawu ɲini a fɛ a y'a bolo kɔrɔta a ko Allahumma ghfir li Umar a ko ala i ka yafa Umaru ma ala i ka yafa Umaru ma bon mɔgɔw y'a dɔn sisan ko mɔgɔ min don ko jaja maa gansan tɛ maaw commencera ka girin k'u bɛ da ka dɔrɔn a jiginna tu kɔnɔ a bolila a tununa munna a tɛ fɛ maaw ka fitina n'a ye a kana na kɛ jo ye maaw b'a bato n'i y'o kanw ye bi karamɔgɔ bɛɛ bɛ girin girin kɔ n'an ka photo ta n'an ka video dɔ kɛ n'an ka nin kɛ i bɛ to la i ka baara n'u yɛrɛ a bɛ sin ka to video la ten ala ka hinɛ an na dɛ mais Uwaisul Qarni rahimahullahu ta'ala n balimaw waritigiba dɔ y'a dɔn maa nasugu min don o ko Uwaisul Qarni ma i ka so in an b'a ci k'a jɔ a ko ayi a y'a sɔrɔ cogo min a bɛ to ten a ko yɛlɛnka fɛn min ka di ye o tɔgɔ fɔ n k'a san k'a d'i ma a ko n tɛ yɛlɛnka fɛn fɛ n sen bɛ n bɔ waritigi ko ko fɔ n ka yɛlɛnka a ko n'i ko diya ko f'i ka dɔ san i bɛ fali san ka di yan a ma dɔwɛrɛ minɛ ni fali tɛ mais n balimaw a fatulen Uwaisul Qarni kaburu o m'a sɔrɔ k'a sennen don bɔgɔ la dɛ u taara Uwaisul Qarni kaburu sennen sɔrɔ fara de cɛmancɛ la adamaden y'o sen wa adamaden m'o sen fara ka kaburu sen fara cɛmancɛ la mais mun de ye nin place in bɛɛ las'a ma bangeba musoman ladonni n'i ta b'i bolo i jija a la dɛ i bɛ se ka alijinɛ sɔrɔ i bɛ se ka ko bɛɛ sɔrɔ n'i ta t'i bolo i bangeba ka ɲɛnamaya la teri n'a masuruna mɔgɔ kun ye maa minnu ye i bɛ ɲumanya kɛ olu ye o la i b'a ka duwawu sɔrɔ ka taa bɔ a kaburu la bangeba musoman a n'a cɛman n'a bɛ maa min bolo ɲɛnamaya la kana tulonkɛ kɛ u la dɛ wallahi n'i tulonkɛra u la denmisɛnninw bɛ tulonkɛ i la n'i tulonkɛra bangebaaw la denmisɛnninw bɛ tulonkɛ i la nka n'i y'i janto i bangebaaw la hali kulu tɛ s'i la hali kulu a tɛ s'i la fɛn tɛ yen min bɛ jɔ i ni sira cɛ ala tɛ sɔn ka duwaden labila maa nasugu si ala t'i labila maa ma wulili kɔ n'a min nɔ bila a bɛ to a la ala ka faamuya d'a ma subhanakallahumma bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.